Ситуация со свободой прессы в мире за последние 25 лет никогда не была настолько серьезной. Это главный вывод Всемирного индекса свободы прессы 2026, обнародованного в четверг французской НПО «Репортеры без границ». Более половины стран мира оказались в неблагоприятной или крайне неблагоприятной части рейтинга – 52,2%. Si on mesure en termes de couleurs dans la carte du classement mondial, vous voyez qu'au début du classement en 2002, 20% de la population mondiale habitait dans des pays où la situation était considérée comme bonne ou plutôt bonne. Aujourd'hui, ce n'est plus que 1%. Наибольшее беспокойство НПО вызывает использование законов, направленных на борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом для ограничения свободы прессы, а также систематические нападки президента США на журналистов. La politique sous Donald Trump contre les journalistes est complètement débridée. Vous avez des injures à répétition contre les reporters, vous avez une délégitimation du travail des journalistes, vous avez aussi un définancement délibéré des médias publics, que ce soit les médias publics nationaux ou internationaux américains. Bref, tout ça dresse un paysage qui est particulièrement sombre et qui explique que les États-Unis aient dévissé de 7 places dans le classement mondial de la liberté de la presse. С начала года при исполнении обязанностей погибли 13 журналистов. 474 репортера и сотрудника СМИ в этом году находятся в заключении.